Hello viewers, आज का खबर शुरू आगे महाला viewers का किमान जिन खबर सासे अपने सब की ता छोटी रिक्वेस्ट को मुझे आसे इधर इशले महाला ब्रदर एक जन क्या मैं तो गना ताई इशले बिशी मदद लगे आसे महाला ब्रदर इशले मानुला गलती ब्रा ताई ये चौखम गोडीना ताई दुइटिया ताला लाइफ तो एकदम क्रिटिकल कंडीशन दे पुंचिना से ताला मेडिकल एक्सपेंसेस पे बिशी हाई हुई जाने जेठान मदद लगे आसे इधर महाला फैमिली मेंबर्स खान मन दांग मानु किमान जुना से पारा मानु किमान जुना से अपने छुट्टू मदद हुई कुडू पारले बिशी खुशी पावे ना मोइता लगा डिटेल्स खान दुइशले अपने इनके स्क्रीन दे दी ना से अपने मरम्बा ताकि डायरेक्ट लगा अकाउंट दे ट्रांसफर कुडू पारे नहले लगा जीपे नंबर चुन अपने स्क्रीन दे सासे इतुरे ट्रांसफर कुडू पारे क्वानिशना छुट्टू एकता मदद प्रा छुट्टू एकता ड्रॉप ऑफ वाटर प्रा एकता माइटी ओशन उलाई क्वानिशना इतु छुट्टू एकता प्रेयर सपोर्ट प्रा छुट्टू एकता फाइनेंशियल सपोर्ट प्रा मान विश्वास करे से एकता डांगर मिरेकल हुई दिखेना आजिला फर्स्ट खबर दिছিলে इनिया एकता खबर আছে जुन्दुदे मानुहान पैसा लॉस हुइसुले नापाय गुनि कुइ थाके निगाला स्कैम्स इदु चीट फंड स्कैम गुनि कुइ थाके जुन्दुदे एजुनला पैसा लइना एजुनगे दि दिबो आरो एजुनला पैसा लइना एजुनगे दिबो इनिया कुरि थाला खेला আছে इतुदे छत्तीसगढ़ पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ब्रा 2015 2017 दे तान लगा मानुहान बेशी इन्वेस्टर्स खान लैक्स अपोर्ड कुनि को আছে कुन खनब्रा hundreds and crores of rupees तान इदु चीट फंड दे पैसा लगाइसे ताना पैसा लॉस हुइ जाबिसे ताना एडमिनिस्ट्रेशन बा चिनिया तिना गुना तान इतुला पडे पुरा इंक्वायरी गुना 30,000 crore 37,000 इन्वेस्टर्स खाना तान वापस कुरि दिशन को আছে इतु दुइशे एकता बिशी ভাল खबर को पारे किरुशु मान नागालैंड बि निगा निशान चीट फंड स्कैम खान बेशी थागिसे चुन्दुदे मानन बेशी पैसा लॉस हुइसे और तान दुइले किताबी रिकवर को पारनाय और हदाय इरु होप करिबो আছে कि किताबा नल किताबा एकता मिरेकल हो पारे गुना इतु दिबे एकता तुसा जादि निगा हुइ दिसे गुना एकता खबर आला इतु आपनान के फर्स्ट जनाय दिसे गवर्नमेंट ब्रा दुइटा लोन एप्स लेजी पे और किशत कुना चुन्दु दुइशल इंडिया दे बिशी चुली थाके इतु बॉन्ड कन्डिशन को আছে गवर्नमेंट बको আছে कि तामला बैटिंग और लोन एप्स खान इतु लगा पड़े क्रैक डाउन करातन दे इतु बेशी कंपनीज खान ब्रा इतु कंज्यूमर डेटा लो दे मिसयूज करिना निगा पाइसे उनको ऐसे मतलब तुले कस्टमर डेटा लीक करा मान लो दे शेयर कराइनगा इतु दे चाइना लो दे भी लिंक्स थागाला पाइसे उनको ऐसे इतु दे 232 टोटल बैटिंग एप्स खान लोन एप्स खान तान बॉन्ड करिसना को ऐसे যদি আপনি इतु सर्विसेस खान यूज কৰিছিলে হুশিয়াৰ কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে प्रेस इनफॉरमेशन ब्यूरो खान कंफर्म কৰি আছে আৰু वार्न কৰি আছে कि निगा একটা অফিশিয়াল ওয়েবসাইট नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन NTTM गना मानुखान गे इतु दे बिशी जॉब्स खान वेरियस पोस्ट ला उलाई আছে गना निगा क्लेम करना थाली আছে को আছে मानुखान गे शेयर কৰি আছে को আছে WhatsApp ला थ्रू मेसेज ला थ्रू इतु दे मानुन गे হুশিয়াৰ কৰিলে কাৰণে কৈ আছে কিলে উছলে ইতু মিছা মিছিলা ওয়েবসাইট আছে আৰু মানুহে ঠকাবলা আছে ইতুৰা বাচি থাকিলে কাৰণে আৰু ইতু দে এপ্লাই নকৰলে কাৰণে ইতু দে নাফাসুলে কাৰণে প্ৰেছ ইনফৰমেশন ব্যুৰো এখন ব্ৰা ওয়ার্ন কৰি মানুহলতে হুশিয়াৰ কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে Monday दिन दे टर्की साइरिया दे जुन्दो अर्थक्वेक आइसे इतुरा बेशी मानु मुरि नाय नगा खबर आय आसे बेशी मानु जखमबिउसन को आसे इदे दु अर्थक्वेक तिशिले चाकाली मंडे दिन दे सनराइज होआगेरे सन नौलागेरे फुजुर दे मानु घुमाई थाला तमदे 7.8 मैग्नीट्यूड ला अर्थक्वेक आइसन को आसे इदु अर्थक्वेक ते मानु मोरा इतिया लेटेस्ट अपडेट लाई सबते दु खबर को आतकते 4000 अपर मानु मुरिसन को आसे इदु अर्थक्वेक तिशिले इदु टर्की और साइरिया कोला इदु दुइटा कंट्री के सिवियर इफेक्ट कुशन को आसे इदु बिशिरे आवर्स आफ्टर आरो एकटा अर्थक्वेक 7.6 मैग्नीट्यूड लाइसन को आसे मानु इदु फर्स्ट अर्थक्वेक प्राय इमान मानु मुरिना जखमिने निगा फासिना थातन आरो 7.6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आइसे जुन्दुवा कंडीशन आरो बिया खरिसे इदु बिशिरे आरो 6.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आइसन को आसे दुइदो आफ्टर शॉक्स खान निगा आहादे टोटल 120 आफ्टर शॉक्स इदु अर्थक्वेक बिशिनिगा आहि दिसन को आसे इतुब्रा तादे डिजास्टर दिसिले बेशी बिया ऑडिशन को आसे मानु बेशी मोरा दिखिसे और बेशी मानु इताबी फासिना से और जखम होइना निगा दिखिसन को आसे कुमार रिपोर्टे दु तादे एयरपोर्ट तक पि तानला रनवे बि इदु दुई भाग करिसन को आसे चुन अपने स्क्रीन दिबि फोटो साइ आसे इतु लापडे इटा थाकते इदु मदद करले कारणे EU खान रबि तान ऑफर करिसन को आसे कि तान मदद करले रेडी आसुना गलिबि टर्कीला साइड प्रा इटा तक इनिगा दे तान फासिना थाब्रा जवाब पि दिउले टाइम ना पाइनासन को आसे रशिया रबि इदु मदद दिबुले ऑफर करनासन को आसे कि दुइटा कंट्री के तान बि की पारे ताला साइड प्रा करबोना इंडिया ब्रा हुइसुले दु इतु लगा अपोर्डे टर्की के ऑलरेडी इनगा मदद पि पठाइ दिसिउना को आसे और इनिया वीडियो भी एकता दिखि पाइ आसे चुन्दो आपने स्क्रीन दे साइसे इतु एकता माकी पछा दुइसले इतु फासिना थालगा इतु रेस्क्यू करमन हनब्रा ताके पछाइ उलाई दियाला और एकता भी स्क्रैच ना थाने एकता भी जखम ना थाकिना इनगा जिंदा उलाई देखालगा तो इतु हादसा दे इता भी बेशी मानु जिंदा सुन को आसे फासिना सुन को आसे और तादे बेशी डांगर डिजास्टर इन मानु बेशी दुख पाइसन को आसे इतुरे महान फाइनेंशियल मदद करना पड़बी प्रार्थना दिलि मदद करले एकता रिक्वेस्ट को आसे
ইয়াতে একটা শকিং খবর দিছিলে ফ্ৰেংক হগাৰ বিটছ কইনা ডাচ ৰিচাৰ্চাৰ একজন বা ইটো আৰ্থকুৱেক লা আগেৰে জাস্ট 3 দিন আগেৰে ইটো আৰ্থকুৱেক তোলে প্ৰেডিক্ট কৰিছিল কৈ আছে 7.5 ম্যাগনিটিউড লাগা আৰ্থকুৱেক একটা ইটো টাৰ্কি সাইৰিয়া ওচৰতে আহিব কইনে নেগা তাইবা টুইট কৰিছিল কৈ আছে আৰু ইটো টুইট দিছিল এটা বেছি ভাইৰাল হৈ আছে ইটোৰ মানুহখন দিছিলে ইটো প্ৰেডিকচন টো এনেকা হসা লাগি তাই জানি না কৈছিলে ইটো বেছি ভই আছে কইনে নেগা কৈ আছে ইটো কিমান হসা আছে মিছা আছে কোন আপৰে হলিও নেগা মানুহখন ইটো আৰ্থকুৱেক লা অলৰেডি কোমা প্ৰেডিক্ট কৰিছিল না ইটো নেগা মানুহখন ব্ৰা ইটো ভাইৰাল কৰি দিলা ইটো খবৰবে আপোনালোকে জনাই দি আছে একটা কান্ট্রি বা একটা কান্ট্রি কে কিনেগা ইকোনমিক ব্লকেট নলিবি ইকোনমিকলি উইক রুলে কোশিশ কৰি থাকে ইটো খবৰ জানিব পারবো এতিয়া রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার শুরু হওয়ার পিছনে ইউএস তো ইসলে রাশিয়া লা এগেইনস্ট কি পারে থান করে আছে ইটো দি রাশিয়া লা অ্যালুমিনিয়াম ইটো থানা কান্ট্রি দি বেশি দাম করে আছে না ইউএস প্রা ইটো রাশিয়া লা কিমান তা অ্যালুমিনিয়াম থানা কান্ট্রি দেব ইটো দি 200% ট্যাক্স বাড়াই দিছন কৈ আছে তারিফ তো ইসলে 200% উঠাই দিবলে প্ল্যান করে আছে না কৈ আছে এটু খবর নিছিলে কি হয়েছে দুনিয়ারে কো না পড়ালা তারও কো পারে পাঞ্জাবতে একটা মাকি দিছিলে তাই নিজলা বাচ্চা 3 দিন লাগা বাচ্চাকে চিন্তা মাটি ভিতরে দাবাইনা মরাই দিছন কই আছে এরে কই আছে কি তো তালা মতা দিছিলে তালা বাচ্চা না দেখাও যাবে পুলিশতে ইনফর্ম করে দে পুলিশ খানব্রা এর বাচ্চা দিছিলে না মাটি ভিতরে দাবাইছি জানি না তাকে বাচ্চা লিছন কই আছে হলি বাচ্চা দিছিলে ট্রিটমেন্ট লোয়াতনে তাই নিগা শ্বাস পন হই যাবা তাই মরি দিছন কই আছে এতিয়া মাকি দিছিলে এর মেন্টাল হেলথ ইস্যুস চাইছে কই নিগা কেস বানাইছন কই আছে ইটোৰে পুলিশ খান দলি তো কিমান হসা আছে এটো ভেৰিফাই কৰিলে কাৰণে কোশিশ কৰিছন কৈ আছে হলিবি নিকা নিজৰ বাচ্চা একটা নিকা জিন্দা তাবাই দিনে না মৰাই দিয়ালা কেস পাঞ্জাবতে হৈছে কোনো শুনি পালা আপোনালোকে জনাই দি আছে ইনিয়া খবৰ দিছিলো মই একদম কম নাই হলিবি ইটো হুশাৰ কৰিলে কাৰণে জনাই দি আছে মধ্য প্ৰদেশ লা গ্वालियर কলা যাদে তিনটা মোতাবৰা একটা মাকিলা পৰিনা গেংৰেপ কৰিছন কৈ আছে ইটো মাকি দিছিলে একটা ট্ৰাইবল মাকি আছন কৈ আছে তাই দিছিলে কাম বিচাৰি থাইছন কৈ আছে ইটো একটা মোতাবৰা তাইকে কাম দিব কইনা এনেকা একটা স্টোন ক্ৰাশিং ইউনিট পাথৰ মিল একটা কাম দিছন কৈ আছে পিছে ইটো মোতাবৰা তাইকে একটা জায়গা দে মাটি লই যাতনে তাইলা সাথী দুইটা কে মাটি না এনেকা আইসোলেটেড প্লেস তে লই যায় না তাই লাগা পৰি এনেকা বিয়া কাম কৰিছন কৈ আছে আৰু তাইকে পিছে থ্ৰেটেন কৰিছন কৈ আছে কি তাই ইটো মানুহখনকে ডিসক্লোজ কৰিছিলে তাইকে নাছাৰব না ইটো দে এনেকা পুলিশ খান কি তোমাক কিবা খুই দিয়া দে ইটো কেস তুলি এনেকা উলাই দেখি আছে তো মাকি মানুহখন এনেকা বেছি হুশাৰ কৰিলে কাৰণে পাহাৰতে মানুহ গেনি নিট্ৰাস না কৰিলে কাৰণে ইটো একটা জনাই দি আছে আসাম দিছিলে মানসুমানো দেখি আছে আসাম গভর্নমেন্ট ব্রা চাইল্ড ম্যারেজ লা পড়ে বেশি ডাঙৰ স্টেপ লইনা আছে ইটোৰে তান 2000 আপৰে মতা মানুহনকে ধৰিনা আছে ইতিয়া আসাম চিফ মিনিষ্টাৰ কো আছে কি আসাম দে 2022 দে 6.2 lakhs মাকিহান প্ৰেগনেন্ট হৈছন কৈ আছে আৰু তাহান মাজুদে বেশি টিনেজার্স খান থাইছন কৈ আছে মতলব তুলে 20 years লা আন্ডাৰ দে মাকিহান বেশি থাইছন কৈ আছে डेटा लाई सबते जेशुले तारो कस की 1,04,264 माकियान दुशिले 19 years and below थाइशन को ऐसे मतलब तुले 19 years ला नीचे थाइशन को ऐसे तो आसाम दे 2022 दे टोटल प्रेगनेंसी केसेस दे 17% दुशिले टीनेज प्रेगनेंसी ला केस थाइशना को ऐसे इरे तो सब कर्व्स ला माजुदे चाइल्ड मैरिज ला पड़े मानुहन गे अरेस्ट कुड हाला पड़े इरे आसाम लगा एकता छुगरी दुशिले ताइला शादी रोखाई दे ताइ सुसाइड कुरी मुरिशन को ऐसे इनु माकी दुशिले 17 years ला थाइशन को ऐसे और ताइ तालगा लवर लोदे ताइ शादी गोले थाइशन को ऐसे हली ताला अम्मा बाबरा इदु शादी रोखाई दे किलुशिले तादे चाइल्ड मैरिज ला पड़े गवर्नमेंट निगा रेस्ट्रिक्शन लगाई दिया करने 18 years नहुशिले शादी को ना पाबो करने इदु शादी रोखाई दे इनु माकी दुशिले सुसाइड कुरी मुरिशन को ऐसे আৰু একটা দুসা কেস দিছিলে একটা 23 years লা মাকি দিছিলে তাই নিজৰ মৰাই দিব নিজৰ সুসাইড কৰিব নিনিগা ধমকি দিয়েছন কৈ আছে কিতিয়া তাইলা মোটা আৰু তাইলা বাবাগে পুলিশ খান বা এৰেষ্ট কৰি লৈছে ইটো চাইল্ড ম্যাৰেজ লা কেস দে তাই দুইলে তাই 18 years নো আগিৰে তাইকে শাদি কৰি আনে ইয়া পুলিশ খান বা তাইলা মোটা আৰু তাইলা বাবা লা পৰি ইটো একশন লইনা তাইকে এৰেষ্ট কৰিছে উনকো আনে মাকি মেনিগা ধমকি দিয়েছে উনকো আছে তো একটা সাইতে চাইছিলে গভর্নমেন্ট বা দুইলে নিগা স্টেপ লৈছে আৰু পাব্লিক খানা সাইড পাইছিলে ইটো নিজৰ চুৰেন বি কুমা দুছিলে ইটো अगेंस्ट আছে Ration card holders can run a very important update that janai dibo all Nagaland Fair Price Shop Association kan bra February 7 ba lene February 9 tak tan ration or EPS device band rakhibun ko aise matlab to le ration dukan kan sop bond thaibun ko aise iduri shile tala charter of demands common bra fulfill na kodiya kane tala ki charter of demands ase ki de tan khushi na paina se iduri shile apne screen de di dina ase apne sawi shile ebar post kan sawli kane janai di ase Frontier Naga territory duishile ekta false BJP promise ase guna Congress khan ba ko ase ki false promise duishile BJP khan aru alliance khan duishile vote pawole karne promise kurshun ko ase Congress khan ba ko ase enika parties khan loba Nagaland non ge bachi thayule karne aru tala sati khan dibi bachi thayule karne ko ase
Prime Minister Narendra Modi ra naga political issue la pore 3 mahina de idu settle kodu hoina tai promise korisile idu bishire idu settle korle nohina ulta aspa 6 mahina karone aro extend kori dikise kitia oting hatsa December 2021 de huise itu de solution for election koina kwa pishidebi central leaders kamaina promise kra pishidebi election aise jaise itu de itatak solution wala nain ko ase Congress khanba dole ko ase chitarak inferior chief minister hebo titarak solution nawlabo inon ko ase last 20 years te idu NDPP NPF और BJP dole khali Nagaland ke lutise gone nega ko ase the frontier naga territory Congress khanba claim kra nishina BJP han dushile vote paule gane itu false promise kola ase kwa idu hosa wona misawo itu dushila ro time brahi anibo idu sob la pore Nagaland chief minister Niphirio dushile NDPP BJP alliance la pore tai pura confident asun ko ase ki tahani next government bi form kruena idu party workers or supporters kan ge postimanon ge message convey gole kane ko ase ki tahan khushi pabole or tahan kane pray kodule kane ye apni la information kane kuribu Nagaland chief minister Niphirio dushile Nagaland la longest serving chief minister hoise itu eta ro ko ase ki dushile isola morom kane ase or tala supporters kan ba tage support krane suna ko ase Nagaland Assembly election agide aro tinta legislators khan ba resignation mari decision ko ase NLA secretary pa inform kore ase ki speaker ba tana resignation dole accept kulishuna aur tana laga post tuishile tana seats kan tuishile vacant declare kulishuna ko ase upcoming Nagaland Assembly election nomination la pore kuishule chakali takte Monday takte 124 candidates pra nomination file kushin ko ase chakali ekla de 117 manwa nomination file kushin ko ase itia sobse bishi nomination dushile mokok chungi file kuri decision ko ase as on Monday 19 nominations lode Monday 17 nominations Koima Wokha phekte 13 nominations each aro ite takte matlab jakali Monday takte Longland de ushile ekta nomination file korna yuna ko ase ite last date of nomination idu file kora dushile aji February 7 ase ajila last NSCN Khango honbra caution kuri ase ki NSCN Khango la naam luina Dimapur Newland or Chumukidima jurisdiction de kumba public or business communities establishments kanode kuma manuhan tahan paisa collect creation ko ase itu de NSCN GPN Khango honbra nega such individuals kan ge indura refrain kole gane ko ase tala naam luina paisa na uthaule gane ko ase itu de individuals kan associations kan business unions kan judi inega tahan ge inega demand kore asile tahan itu number de contact ko pare gona ko ase इतुरे माला जिला खोड़े दे खत्म करे से अपने लास्ट तक सारे मनुष्य के बिशी खुशी जनाई दिए से वहां नेक्स्ट खबर नतुन अपडेट लो दे रो लॉक करो